তিনি ত্রিপুরা শ্রেণীর প্রথম 25 বছর কামানি ত্রিপুরা দোকানে सारा त्रिपुरा हास्तिनी कबांगमा चिनी त्रिपुरा दफाने मुई सामतां थांनाय बनि कलमटिंनि बिसिंते तिनियो सिल नायरंनि सिलभार जुबली तिनियो पांडाव फाइनाय और दांसा सुजर आं कैसे कैसे के बुंग सकला का जतो नावे रंगनो आं पाफले ते हामबाय ते क्लोमु याफारे जरा किसान बिसियो आं कप थैसे थैनि सानाय आं आरा हामबाय मारनाय तिनियो सालनि रंगै तिनि पाइथाक दिन त्रिपुरा श्रेणी भुतु और जलाइबारी विभागीय कमिटी सेंट्रल कमिटी एवं डिफरेंट कोर्नानि जतो हास्तिनि जतो रेजिस्ट्रेशने रक तिनियो पांडागो जतोनि चुबा चुबाय तिनि चिनि सालनि चिनियो पांडा पाइथाकनि दिनो दाम्पो नक तिनि जनारमान बागे एवं तिनियो नामै फाइ मानजा फाइ जतो तिनि हासल साम्पा फाइनाय टीसीबी जीएस चिनि टीटीएडीसी चिनि खरकपुनै आदम एमडीसी एवं चिनि टीएसबी जीएस प्रेसिडेंट जतो टीसीबी जीएस एवं बरि बदलनि जतो आं हायना हाय हामबाय रे तिनिनि आं पहिलानो ओ पांडानि बिसिंते तिनियो सालनि प्रोग्राम ने जतोनि चुबाचु हयतोबा चिनि त्रिपुरा श्रेणी भुतु जो ताकथान थायो যদি বড় কথা হইতো হাইকে আম ব্যক্তিগত আম বনিবাদে আম যতন থাই নাগরা সামো দফানি সাম খাইতাম থায়ো অনেক সময় সেন কাছে মানো অনেক সময় ওয়াতেই নগর মাঝে মানো সে ওখানে আশা কই চিনি ও তিনি যে পান্ডা চিংমান চিংন শিকাও যে চাতি বিসি মানি और चाती चिंते हाइले बिसोरै सारा आगामी जुग जुग चिनि दफान च और त्रिपुरा हास्तिगो त्रिपुरा दफाने चिन सिरि रइ माते साइमा चिनि त्रिपुरा श्रेणी बुतुबने चिनि मतो सिसानि बुसारि दैट मीन्स जों सिना नांनाय एबा जों सजा नांनाय चिनि जीवनाव तीनटा जरा फायो choice chance and change और जराना जों सिनियै जरान बिसिंते जों सामखाय मारो अबनि नाव निरि डिसिशन निरि जागो किंतु भाग्य निरि डिसिशन निरि डिसिशन ना भाग्य परिवर्तन खाय ना किंतु भाग्य गुरुनि डिसिशन परिवर्तन खाय ना और बच्चे जेकुनो साम खाय थाके पयलासिनि जरा मैक्सिमम दिनारो रेंसलिंग तले डिविजन कॉलेज पढे तो चिनि फिसा चिनि दफान फिसा नयाको चिनि यांग जेनेरेशन याको तिनि विभिन्न 25 বছর তিনি সিলভার জুবলি তিনি হাই দিনো जों पालायतो गोजान के हम दलम के जों पालायतो এই যে 25 বছর কামানি হইছে गोबां मानसिनि
दफानि गोबां बर' बेनिकुलति खिजलायमानि बिसिंति तिनि 25 बोसोरसिम गासैबो जोंनि चारि बिसिं आबन बागो जोंनि आगामी दिनाव जोंनि तमा खायनाय जोंनि भबिष्यतखौ जों तमा खायनाय गोबां मासुल दाबो फिसन जोंनि त्रिपुरा सरकारनि बुथु तमा खायफैगा बिनि एक्टिविटिस तमा हयतोबा गोबां बर' बोखा बिसिं कक आसाय तुमा आं किसी से सालाय एज ए प्राक्तन गोपो देश का चेयरमैन हिसाबै त्रिपुरा सरकारनि बुथु कन्टिन्यूअसली তিনি যতনি চুবাচুনি বিসিংতে তাওকসা জরা এই ত্রিপুরা সরকারের বুতুকনে সাগবাই অল ওভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যিনি ত্রিপুরারাও একটা প্রেরণ ফাইল করতে হবে এমনকি ত্রিপুরা সরকারের বুতুনি বিসিংতে 2021 না কাইসা इंटरनेशनल त्रिपुरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खाजक मणिपुर भगत सिंह हॉस्टल बेनि नाहारतमा जेचल सारा वर्ल्ड वाइड जों त्रिपुरा हॉस्टल जों 3 लाख पॉपुलेशन प्राय 3 लाख पॉपुलेशन दङ किन्तु जों दाबो जों साब्रब बर' नि धर्मनि बर' धर्मनागनि कोला शहर तनाय चिनि त्रिपुरा रबाय जों सिन करिको मालायमन करिको कक सालायमन करिको एकर ओपरे जों कायसा सिनि लानानै कक सालायमानै जों अजरा जोंनि समाजनि बिसिंते सामनि बिसिंते अब कायसा जायगा फाग दाबो सोसाइटिनि बिसिंते त्रिपुरा हास्ते बायरे त्रिपुरा फादार मिजोराम दंनाय आसाम दंनाय बांला हात दंनाय जों कायसा के जों रुतुगुरि चिनी कमाजाक इतिहास चिनी कल्चर चिनी कौथाय जों खुसागै दं যখন চিনি ত্রিপুরা চুবাই ভিতরে জিএস তো না সে এক সময় আসাম চিনি ত্রিপুরা তো নাই বড়ি एसटी सार्टिफिकेट ताबो बरक और स्वीकृति मान्य को जों ताबो त्रिपुरा हो जों चिनि दफार जों एसटी स्टेटास मानो अथच आसाम ताबो जरा त्रिपुरा दफा दंनाय ताबो एसटी स्टेटास मान्य को दं और बात जो सात बैठक चली प्रतिनिधि चिनि जीएस तो टीसीबी नारायण तो आं सा बैठक चिनि टीएसबी तो आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि थांगोन जों प्राय 3 घन्टा भिन्नगो चिनि अर्गेनाइजेशन प्रब्लेम न दे जों कक्सार এবং আসাম গভর্নমেন্ট যে তাও মেমোরেন্ডাম রজাক যে जों नायो चिनि दफा और प्राय हाइलाकानि गो चिनि बरा 4-5 टा बीसीओ चिनि बरा प्राय 5000 फैमिली नो पतो चिनि सुदो बसिमिया मिजोराम मामी डिस्ट्रिक्ट लंगलाई डिस्ट्रिक्ट चिनि बरा ताप चेचाया तो कतो अवश्यमिया बारवानो एजेंट
মিজোরাম স্টেট করে নিয়েছে স্টেট অফ চীন স্টেট এবং কাচিন স্টেট অফ প্রায় 30,000 এর উপর 30,000 ফ্যামিলি 30,000 ফ্যামিলির উপর চীন বরফ দাবো তৈরি করে কারণ जों दावो चीन बरफ दबो किन्तु जों अब थांनो जों गावनि भिजन प्रेक्टिस जों आगो आवन बागै जों अनेक बार प्रश्न खायो अ सोसाइटिनि सानथाना खायगा दाबो एक समय आगरतला थांनो चीन बरफ गोबां प्रब्लेम फेस खायगा এবং आं निजे एक समय कलेजे एडमिशन खालामनो गोबां एमबीए कलेजे जों फेस खायगा दाबो किन्तु जोंनि टीसीबी टीएसबी এবং সমস্ত যিনি যারা প্রতিনিধি কিসের কিসের কোনো না কোনো কারণে শিখতেছেন হেল্প মানে আউটবাগে তারপর যিনি গোबां आरो सानफ्रोमबो जों শুধু যিনি কালচার যিনি आइडेंटिटी যিনি बिस्कागो गोबां যিনি सामखायनाय दङ बेजों যিনি दाबो गावमा हिस्ट्री जों सायमन जे रतन मणि त्रिपुरा अब त्रिपुरा दफानि किन्तु तावबो जों आवर जों गभर्नमेन्ट जों प्रुफ खालामनांगौ एबं गभर्नमेन्ट तावबो जों रतन मणि रियाक दिबावना आसामाव नखना आसामाव रतन मणि रियाक स्टेचु खायनाय अथच जों जत सायमन रतन मणि त्रिपुरा এবং সিরি দফা অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা প্রথম যখন এই বাসালতে যখন নোটিশ কাইসা কমিটি খালাকনো অল ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা जों तावबो जों दिनै गोबां जोंनि दफानि अनेक किसु सामखायजा जों बुङो जोंनि दा जों द्रोद गोबां थां दं आरो जों मा बुङो आगामी दिनाव डेमोक्रेसि कान्ट्रियाव जतनिबो अधिकार दङ आवन बागै पहिला सोसाइटी যখন বুকুরা সোসাইটি যখন রাখনা তখন যে সময় সমাজ ডিসিপ্লিন পায় সমাজ যদি ডিসিপ্লিন পায় না ও সমাজ দ্রুত মুখ গলে দেখি গলে থাকে তা করে আমন বাগে যে কোন স্টেট যে কোন কান্ট্রি নং আইডি যে কোন দফা पहिला बिनि आइडेंटिटी बायसे बिनि कामों बिनि कौथाय बायसे बिनि सिनु दं जों जको जिनि गोबां मानसिनि त्रिपुरा दफा बहुत साब्रो बिलनिया থেকে শুরু হয়ে গেছে যত তোমার এই বড় করে করে তুলছে যিনি এডুকেশন সিস্টেম প্রয়োগ যিনি সামাজিক ব্যবস্থা প্রয়োগ যিনি সামাজিক রীতিনীতি এমন জনসংখ্যা যে টেকের অপারেশন সম্মান জিনিস আছে না কইতা অনবেটার করো চিনি কালচার চিনি কথায় চিনি নিজস্ব ট্র্যাডিশন নিজস্ব চিনি কথায় তো যে স্ক্রিপ্ট পয়লা ত্রিপুরা দফানি বই অলিন্দ্রনাথ নিপাতিনি স্ক্রিপ্ট তিখাইছা চিনি চিনি দফা যে কুসুম খাঞ্জা চিনি দফা চ কুসুম কেসে মানে বিসাগে রিতলানে চ আমরা গলজা আউন বাগে তাকরো যারা ইয়াং জেনারেশন তুলেনো সংসদ কাঠালা মাতে যে কাসমান হুয়া চিনি নক যদি চাইটা পিলা চাইটা খুদি
আবার যদি ন চারটা বুঝি বসে রাখে রাখে ও ন বাই থাকে আমার বাগে আমাদের দিন যদি কালচার সলিউশন দিশাইয়া যদি এডুকেশন को কাছে না जों অন্যান্য লাভ আছে কম্পিটিশন থাকছে গ্রাফ আমার বাগে जों আগামী দিনে जों नारी ताबल दिनो ये ताबल 21st सेंचुरी ये 21st सेंचुरी का कंपैरिजन खाना खाना मत करो एजुकेशन होते जे কোনো সামনে जों ताबल कंपैरिजन থাকে কোন দিনে এস্টিমেট খানে और मैं ताबल যারা দিনে ফাইনাল ইলেকশন করে করো না আগামী দিনে ini दुनिया में पहिला निने सेल्फ क्राक खाली काम्रो निन जदि सेल्फ जदि निने बखा जदि क्राक नि का जतै ना 100 जन ना कोन फासी डाकर दि निन जदि कासे आके और बागे जों निजे तैयारी मावनो करो आग खा खायो सिनी दफा आगामी दिनो जों जदि यूनाइटेड जदि जों सामुखाय थांके जों सिलभार जुबली आगामी दिने गोल्डन जुबली जों खायनाय आगामी दिने जे गोल्डन जुबली जों खायनाय बागै जों प्रिपारेसन मालाना त्रिपुरा हास्तानि कैपिटल सिटी आगरतला हास्तायाव आगरतलाव ओ त्रिपुरा दफानि इंटरनेशनली चिनि दफा वर्ल्ड वाइड चिन बरकतम किन्तु चिनि कम्युनिकेशन चिनि स्किल ताको चिनि ओ जागा वाला चिनि और बगर कल्चर ini language गमामा जों लामागो थांनि जों नाका सुनो आङो सुदरा क्लब लागलो आने तो आरो खमतो आङो सुनसाने आं তিনি হাতল সামফেনাই যত তিনি সাবরুক থেকে শুরু করে কাঞ্চনপুর কয়লা শহরে বিভিন্ন কন্যাটি যে কলেজে পড়ে তোলায় ইউনিভার্সিটি পড়ে তোলায় তিনি যে দুই দিন সালেনি যে প্রোগ্রাম যত না কষ্ট খেয়ে তিনি দুই দিন প্রোগ্রাম হওয়ার মতনকে এই পার্লামেন্ট বাগে এবং যোগাযোগ কারণ বাগে যত না খাকসা মাহবাইলে দেয় আমি কিছু সাকক সমাজ আর পাইকার যত না হামবাই ক্লুবকা टीएसबी आइलक तुम प्रदपा ओके बेलाखि तिनी दंथाव मानि तिनी जरा तमानि हिनबा जों नायखा विभिन्न जागानि बा डिफारेंट विभिन्न कलेजनि आनि स्टुडेन्ट बा जिनि सोलोंनाय गथ'फोरनि जरा दायित्व मानजाबा विभिन्न कलेजनि खायनो आरो तिनि खाय मानजाब फैजा पयलाबो आं तिनि साना मोनजोबो তিনি যে 25 বছর অর্থাৎ ত্রিপুরা সরকারি কোম্পানি 25 বছর তিনি যে সিলভার জুবলি তিনি যে কাইসা প্রোগ্রাম প্রোগ্রামনি তিনি সভানি সভাপতি আনি তাকো বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা অরফাই মানজাব থাকা ত্রিপুরা যুবলাই বুথনি যিনি জেনারেল সেক্রেটারি স্যার তরুণী সেন ত্রিপুরা তিনি ফাই মানজাব ফেজা हरफाय मानजाब फैगा जिनि सिनियर कायसा लीडर अथवा तिनि आरो लीडर एतो जदिও गथकिया जिनि एमएलए कसा बिनि सिनि मनमान बुद्धा मोहन त्रिपुरा आनि कलिग देवजित त्रिपुरा आनि सुतबाय एमडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर এবং এলাকার নারণী যতনি নাকি সিনিজা चलाव किसान नायथाव और फाइ मानजाब फाइजा जिनि सॉरी कैरेट पुरन बडर कम किसान जरा ते तिनरो फाइ मानजाब फाइजा जिनि बोमा बदल अथवा बुरै बदलनि त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि बुरै बदलनि जिनि जनरल सेक्रेटारि और फाइ मानजाब फाइजा এবং যত বরংনি মংসালিয়া সময় কিছু খুব কম আং দিনে আবার দলাই বানানি আনি কাইসা খুব জরুরি
अबनि बागै आं बेसि गाव साया किसा गाव सामानि बिसिंथै आंनि गाव पायनानै आं चेष्टा खालामनाय এবং দায়িত্ব আছে বিভিন্ন যিনি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যারা লিডার গোসাম যারা যিনি ডিসিপি দায়িত্ব মানজব বিভিন্ন সাবডিভিশন গণতন্ত্র আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং এসে ত্রিপুরা জাতি হিসাবে আম তিনি পয়লা ছানা অঞ্চল আম তিনি কোনো এমডিসি এমএলএ এবং কোনো লিডার নয় আমার কোনো পার্টি নেই रिप्रेजेंटेटिव में आप तीनों भैया आप कैसा डिप्रेसा हिसाबे और तीनी नवनी बुझाम भाई मानजन भाई को एक तरह से इसके विभिन्न कॉलेज में फाइनल रहो और तो विभिन्न सारा त्रिपुरा राज्य बा डिफरेंट विभिन्न कॉलेज में स्टूडेंट राउंड नाम तीनी साना में सुन आने पूर्व वक्त विभिन्न अभिज्ञता संपन्न रहो सामने निश्चय किना किना कैसा चीनी त्रिपुरा कबाई सागो যত দূর পর্যন্ত বাগজানায় তত দূর পর্যন্ত जों बात खालायनाय जों যদিও বাক্সা করে ইকে जों যত কিছু जों বাগজাই থাকে অবনি বাগৈ আং যেসা জায়গা কম্পানো যে জায়গা কম্পানো উটেস ট্রেডিশনাল চিনি যে দিপ্রাসা অবনি পক্ষে जों চিনি সিনিয়র যারা তোমার এবং ও ফাউন্ডেশন যারা চিনি ত্রিপুরা সমাজকে উপর ডিসিপ্লিন উপর বড় যে सिगाङाव आखु बुनाय बा बावनो सिगां रेसपेक्ट माने जिनि कुनो अब आबुति करे अबनि बागै आंनि नारंगा साना बिसु जारा कॉलेज फरायनाय दं जे जिनि प्रत्येक जारा कॉलेज फरायनाय दं आनि पूर्व बक्ता सागा जे मोबाइलनि बिषयथि आरो अन्य बिषयथि गाव सागा आं दिनै मोबाइलबो कत समय आं प्रत्येक स्टुडेन्ट बरनो लैपटप मोबाइल ता दिनै गावबो जों साया दैनानि नांगौ কিন্তু অনেক সময় जों नुफा বিভিন্ন জায়গানি বা বিভিন্ন জিনিস অন্যান্য স্টেটে যারা ছাত্র ছাত্রীরা করে বিশাল ও মোবাইল বাইতিনি ও মোবাইল নাই তিনি সিভিল সার্ভিস থেকে শুরু করে আইএস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় কিন্তু বিশেষ করে যিনি ত্রিপ্রাসা রকে বা মডার্ন যুগ ও মোবাইল বাই এই যে যিনি মোবাইল বাই বিভিন্ন ভাবে যিনি অসামাজিক বিভিন্ন ভাবে মোবাইল অবক্ষয়ে যিনি চলাইরা অনেক কিছু অবক্ষয় এবং অবনি লগে লগে বিভিন্ন জায়গা আমরা যেটা আনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আজ যে বিভিন্ন কলেজ বা বিভিন্ন স্কুলে যারা স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ যেটা ফেইনাই মাটি রকম যেটা বিশেষ করে ড্রাগস এই যে হিরোইন বিভিন্ন ভাবে অববায় যিনি চালাইরা গোবাং মা যে চালাইরা जों একচুয়ালি যিনি পড়াশোনা খাইনাই চালাইরা থেকে শুরু করে যারা যিনি শিক্ষিত বা চাকরি বড় বড় অফিসার দিয়ে বিশাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে অমহাই জায়গারাवबो जों गुबुन जतो কাজে এই সব জায়গা নিয়ে जों গঙ্গানি নাই তিনি পরিষ্কার সালানি নাঙ্গো যে জায়গাও যিনি যে जों তাবো বর্তমান যেটা পরিস্থিতি जों বিভিন্ন ভাবে বা করব যদি একটা ষড়যন্ত্র जों বিভিন্ন শিকার করব বিশেষ করে দিনের কোনো জাত কোনো সম্প্রদায় না উদ্দেশ্যকে সালানি মুচইয়া ত্রিপুরা জাতি রৌন এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা জাতি রৌন কাহাম ফে সারা ত্রিপুরা সারা অল ইন্ডিয়া একদম ন্যাশনাল লেভেল পর্যন্ত সিও ত্রিপুরা জাতির কাইসা বড় এমন একটা জাতি বড় শিকাইব অতিরিক্ত সিও এবং কেবলই কেজের বন্ধুয়া যা বিশেষ করে তিনি ছানার নাম চিনি সমাজবান ত্রিপুরা নিয়ে অত বড় কাহাম কি সিও এবং চিনি এই যে ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন ইতিহাস কম সুং চিনি জাতি ত্রিপুরা এবং চিনি গাঁও ত্রিপুরা চিনি ভাষাও ত্রিপুরা এবং সবচেয়ে গোজাম করণে যে ও বাংলা ভাষায় সারা থাকে আদিম জাতি কিন্তু এই যে জাতিরা এই যে ত্রিপুরা রাজ্যনি কুসুম ও হাড়ি যে আছে ফিরে কুসারা তাবু বছর বিভিন্ন ভাবে চিনি দফারা কেবকাইও ত্রিপুরা কেবকাইও কাবের দফা কেবকাইও বিভিন্ন দফা চমর কোনো পার ওজনের কারণ করে কাজে এই পার যারা বিভিন্ন ভাবে যারা ষড়যন্ত্র হয় তোমরা কোনো সিজনায় না এবং বিভিন্ন জায়গাও जों পলিটিক্যাল এবং যিনি রাজনীতি অর তাস লাগাকে যিনি বাবু ক্ষতি বিভিন্ন জায়গাতে যে জায়গাতে ফাইনাল যেসানি ভালো বিভিন্ন কলেজে যারা ফাইনাল এবং যিনি অগ্রা চাকরা যারা ফাইনাল जों তাবো অর তিনি গ্রুপ অর তিনি শুধু জমর অনেকে জমর মনা যে মোসানায় দেশ নাইনাই বিভিন্ন ভাবে তিনি আরো গ্রুপ বাংলা মুচুক থামন করে আর হয়তো বা জায়গা চাইয়াম না মিয়াপুর বিরাট বড় গোবাং সবার তারপর ফাইল ক্যান্সেল করে মানে কিন্তু ওরা নাইকা जों শুধু মোসানায় মোসামো অবশ্যই যিনি কম্পিটিশন হচ্ছে তাও আর মোসানায় তো আম যখন
বাইরে কিছু কল্পনা আমকা শুধু মোসা জানা চিনি কম্পিটিশনিয়া শুধু চিনি হরব দিনে ড্যান্স খেলাই কম্পিটিশনিয়া চিনি বিভিন্ন হেরিটেজ ট্রেডিশনাল দিনে বিভিন্ন স্টলস নাম জাতো আম তিনর চৌমানি আম কত কিছু আম নুয়া জিনিস তো বচিনি পুরো চিনি পুরো ইয়ানি খাকরা তিনি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জিনিস আদি বানাই মানে জিনিস বিভিন্ন প্রোগ্রাম নাও তিনি শুধু ত্রিপুরা জবলাই বুতু ত্রিপুরা সোনাই বুতু প্রোগ্রাম আছে থাইয়া বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকো তিনি কমিউনিটি যারা প্রোগ্রাম রাখো তিনি স্টল টু স্টল পড়া বিভিন্ন ভাবে চিনি আইডেন্টি Asia, ini orang amal sekolah itu ciri tiba orang di sana kan sampai tadi itu mana orang sekolah sih kering kena jadi. Ebon orang ciri, aro ini sekolah, ciri bibino babe, ciri orang bibina hafal tu duita part tu ciri edisi ebon state ni ebon tu jadi orang apa payah kan? Kalau elakkan ciri edisi ni kita ciri bibino department tu orang apa payah kita orang payah যে এগ্রিকালচার নি সম্বন্ধে বিভিন্ন হলো যে অভিজ্ঞতা আকারে যদিও উপায়কে চিকিৎসারা আর বিশাল নাই বা দুই প্রদানে দঙ্গনি কিন্তু অবহাই তিনি বড় তিনি কাম খাই নলিয়া যদি ফাইনান্সিয়াল আরো আনি এমএলএ কাজা আন্দোলন জয় বাবু সাকা যে ফাইনান্সিয়াল আরো প্রোগ্রাম ফাইনাই এবং ন্যাশনাল লেভেল যে প্রোগ্রাম ফাইনাই হ্যাঁ অবহাই প্রোগ্রাম যে আগামী দিন আরো ভাইকে খাইলে মানে যদি সহযোগিতা না নাই যদিও আমি পরবর্তী বক্তারা আরো অনেক কাউ সানাই সাজানাই দমানি তিনি জনবিষয় কম না বিভিন্ন জায়গায় ফেডারেল বড় ভাই খেয়ে পরিবেশন খেলে তিনি ধন্যবাদ মারব যে এই চিনি দাবু চিনি সমাজরানি আংশিও কোনো ফাট করে আংশিও চিনি বিভিন্ন ছোট ছোট যে জীবন জাতির অঙ্গ পর্যন্ত যে বরণী সমাজনি যে বরণী যে কালচারনি যারা অবদয়িত ওনার বরণী যে সমাজনি বিভিন্ন কোটি কোটি টাকা ফান্ড করে আংশিও চিনি সেটা বিভিন্ন ফান্ড করে যত নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হয় বরং যে ওয়ানসু মুম্বাই যে বিভিন্ন কলেজ নিয়ে ওরা বড় ডেলিগেট সিস্টেম খাইয়ে বা যারা ঋণে যাচ্ছে সমাজ নিয়ে ওকরা একজন কর্মচারী হয়তো হেল্প হয় না যত দাম ছানায় যত ও কাইসি সাবজারি থাকা তুমি কুথি খাইছে যে পরিস্থিতি তুমি আগে চিনি অতীতে যারা চিনি লিডার অনেক ছোট ছোট লোকা আরো আগে চিনি যারা কৃষিবি এবং ত্রিপুরা জবালাই বুতু এবং চিনি সঙ্গে বুতুরা দীর্ঘদিন তিনি 25 বছর আগে যারা খাইনের নাম ধন্যবাদ পাইল কিন্তু আরো একবার সুন্দরের নাম মানে বছর কি বছর জন্য কম বাক্সা করে বছর কি বছর ইউনিটি করে বছর কি বছর এগুলিটি করে চিনি চালাই চিনি চাইয়া চালাই সমাজ বিশিষ্ট বং দফা মেঘ চালাই মানে বাগৈ তাবুকো তলা গুলি তাবুকো তলা গুলি যাচ্ছে কোনো বার নাই ও সর্বসাথে যত বাজার নাই বাঘ ফেলাই নাই এবং অতীত লোকা তাবুক তো চিনি এমএলএ একমাত্র মাসাসি তো তিনি এমএলএ কম শাখায় তিনি কিসেসা অন্যরকম কম মাস আলাইক লাই চিনি তিনি দেবজিৎ বাবু তো নরনে লাগান এমডিসি এবং আম দলতরাই বেলিনি ভাই কাইসা এমডিসি তো আগে গোলাম মাছ এমএলএ রব লিনে রব চিনি যারা সরনাই পুত্র যারা শিক্ষিত সমাজ তাবুক যারা স্টুডেন্ট তো রব নরব মা ওয়ানসন নাই কোনো অবহিয়া হয় মমহাই প্রায় চলবো যিনি বুঝকামনি সারিও যে চিনি ভাইকে চিনি তাও তো তিনি রাজনীতি কম সামালিয়াব চাবুতো যে বর্তমান যুগ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ চিনি দরকার চিনি কই কম সাজানাই চিনি আরো কাহাম লিডার রক ফাজানাই দরকার সমাজ মধ্যে জনে দরকার যারা নরক তোমরা অবনম ভাব সামনে ফাইনাইও চতুর্দিকে চিন্তা খাই চিনি সমাজ আর ফাইনালি কবে নরক যত মাবান শুনে না তাই আরো বেশি কম সালিয়া আর পরবর্তী সময়ও মানে জেনারেল সেক্রেটারি দেব তিনি আরো সভাপতি সভাপায় নাই সম্ভবত কৌশাগর অনেক তরফ ছাড়াই এবং আগামী দিনে আরো মাইক্রোফোন পাই পান শুধু তিনি মাইক্রোফোন পাই আরো প্রোগ্রাম প্লে কৌশালে জানি বড় কই অনেক সঙ্গে বিভিন্ন কলেজ যারা স্টুডেন্ট কলেজ থাঙ্গই নিষ্কাইসানি বা দলাই ভাই তিনি সাউথনি দমনগর ভাই তিনি সাউথনি যারা আগরতলা সরচিনি রাজধানী অনেক সঙ্গে মানাইনি পরিচয় উনাইনি কাউ ছালাইনি এবং নরনি বিষয় কাউ ভাষা তো খাইনি নাহা লামন ফুলগই যাতে চিনি ত্রিপ্রাসার অন সারা ত্রিপুরা সারা অল ওভার ইন্ডিয়া চিনি বিভিন্ন জায়গা চিনি পূর্ব বক্তারা কাউ শাখা যে বিভিন্ন জায়গা আসাম দङ মিজোরাম দङ চিনি বারবাং দङ বাংলাদেশ দङ जों যত পাট অঞ্চলে কোনো বক্তরাই আগামী দিনে আরো তরা চিনি সমাজ আর দ্বৈত মাথো ও আশা করে আনিকা আর নপাইখা যতনা হামবাই যতনা হরকাহা অশোক সাগৈ আনিকা আর নপাইখা
जतन हामबाय त्रिपुरा स्रोंनाय बुथु सिलभार जुबली काम्स फ्रेशार्स फाइमान जाने जत स्टूडेंट तै चिनी उकरारकना हामबाय दाइसा सुकजा चिनी दिनैनि आचुफा बिश्वजित त्रिपुरा बनबो पाइपलाया हामबाय रहो चिनी आचुकजा चिनी एक्स एमएलए जतन इस्लाय बयस्क आसर केसांगमा हो मोतिनि केसांगिया हाइके जोंबो बाक्सा पाल खले दङो आवनि बाइबल पाइपलाया हामबाय रहो चिनी एक्स एमएलए बुरबो मोहन त्रिपुरा द आरो फाइमान जाजा चिनी एमडीसी होमस त्रिपुरा फाइमान जाजा एक्स एमएलए धनंजय त्रिपुरा दै चिनी टीसीबी गोबांमा जतन भौमसालिया दै फाइमान जानाय जत चिनी कामो सिलभार जुबली मुई चिबाय आफारो बेलाय गाव सांगला कारण जतबो गोसांबायखा जतबो दिनैनि तंथक साल सिलभार जुबली अबना नायनानि बागै मोसामु नायनानि बागै जत फैलेजा अबनि बागै बेलाय गम गम सानाय हायफोनो जारा स्टूडेंट दंनाय स्टूडेंटनि अमय किसा साकक सानाय कारण चिनि फ्यूचर चिनि भविष्यत का चिनि जारा स्टूडेंट दंनाय जारा कॉलेज पढ़ि दंनाय जारा यूनिवर्सिटी पढ़ि दंनाय बरक चिनि फ्यूचर बरक तिनियो समाज विभिन्न जायगायाव थांनाय डॉक्टर होनाय इंजिनियर होनाय तिनियो मास्टर होनाय शिक्षागत दिक दिए गोबांबा चिनि लाइफ माना सिनामनाय अबनि साथे साथे जों स्टूडेंट फाइनाल भविष्यत जों चिनि त्रिपुरा जारा सुइनाय बरकनि बुकायसा फ्यूचर अमय माबा जानाय कारण जों दिनै अर समय मा तांनाय जे एत बছর सामुं खायै 25 ना बছর सामुं ताङै दिनै अबनि फल जों जत जारा त्रिपुरा सुइनाय अबमानै दङ इन फ्यूचर चिनि जारा टीएसबी त्रिपुरा स्रोंनाय बुथु जारा दंनाय बरकनि चाइते मुंबई गोल्डन जुबलीयाव सारा त्रिपुरा राज्यखौ जों देबो गाहाम बरक फुनोबै एवं जे चिनि त्रिपुरा सारो कुसुगो काइतो अबनो जों मा फुलुंनाय जों सामुमा तांनाय जों दिनै अर जारा कलेजनि स्टूडेंट जतनि अर सामुं तांमानि बिसिखै अ त्रिपुरा स्रोंनाय सिलभार जुबली दिनै सक्सेस एवं अबनि साथे साथे जारा दिनै चिनि कालचार बोरै रंनो चिनि कालचार मा रंनाय चिनि जे त्रिपुरा रंनि गानमुं चमुं एवं जामुं न जों रङै मा नारनाय एवं अबनो जों चिनि फ्यूचरबो जारा फाइनाय बरकबो जों मा फुलुंनाय जों मा वाचुनाय शुद्ध जों त्रिपुरा रंनि लीडर उमि मजामानिया सारा त्रिपुरा राज्यनि लीडर मा उमि फुलुंनाय जारा स्टूडेंट दंनाय शुद्ध त्रिपुरा बुमुं सुइनायनि जों लीडर उमि फुलुगिया सारा त्रिपुरा राज्यनि बरकनि लीडर उमि जों मा बजानाय अबनो चिनि स्टूडेंट रंनि दाबि मावनाय एवं चिनि स्टूडेंट रा अबनो मा वाचुनाय तामनि उनबा जों नुगो चिनि त्रिपुरा रं बेलायनो तला खायजा जों निजेनि दफानि लीडर उमैया किन्तु जारा स्टूडेंट तिनी पॉलिटिकल लाइन हुंदी एजुकेशन लाइन हुंदी विभिन्न दप्तरनि लाइन हुंदी जों सारा दफानि कुसुगमा दंनाय अमायकिना जों तिनी समाय दाङै अरनिमा थांनाय जारा स्टूडेंट दंनाय चिनि फ्यूचर जों मा सिनामनाय चिनि फ्यूचर जों चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बागै जों सैक्रिफाइस मा खालायनाय दिनै पॉलिटिकल लीडर हुंदी दिनै जों आसुथाय हुंदी जत जायगायाव जों कतर मावनाय जेरकम चिनि समाजर त्रिपुरा गोबां मा दफानि बागै दिनै सैक्रिफाइस खालायै चिनि दफानो जाति हेके मुजुनि गलांमा हेके
Cini student nampo Homahay kino in future asung musmai matang nai in future asung leader mang nai hingga cini dopa kucu kanai tabo sung sai manu cini purbo boktara kabang mas katanga Tripura hingga cini ya kabang batungo bairani jara state di tongnai sung ma purungai cini culture no sung ma purungai cini traditional no sung ma purungai cini kanmung jamung no hingga cini obahaike jara student tongnai jara srungai butu srung tei no sung ma purungai cini okra rang no sung ma purungai je jago saya tongnai o jago sung ma purungai kabang ma cini okra rang tongo tinio jubalai butu hindi cini Tripura somas hindi o jago phaya sung ma purungai prano je borok phaya sung borok no haidam ma khainai phaidi cini culture no sung bisalainai phaidi sung pal baksa klai cini dofa no sung bisalainai obai ke cini concept tongni nangnai obai ke cini vision tongni nangnai obai ke cini wan sung tongni nangnai khazani takute bhuro sung sudu porimabai simiuya dofa no muthangani hingai unity ma tongnai sung sudu lekha porimabai simibai culture thongmabai simiuya cini dofani jati mamui basanai এবং जों समायबो तांनि नांनाय शिक्षा बरनाय Tripura दफा सारा अन्य दफानो जों फुरुगै फुरुंनाय এবং सिरि दफा सारा अन्य दफाखौ गायमांला खिनि जों फुरुगै होनो नांनाय सिरि बोखावा बिश्वास दंनि नांनाय गोबां मा नेता लिडार दङ Tripura दफा गायथिखौ नुजागौ जों बरावनो शिक्षा मारनाय जों बरावनो मा फोरोंनाय Tripura दफा Tripura jati सारा ओइ Tripura हाबो चलि बांला खिनि सिमा फोरोंनाय दिनियो बेलायखेना जों खादु फोनांगौ गोबां मा लिडार दङ Tripura दफा सागनाया अबरावनो जों मा फोरोंनाय এবং सिरि लिडार जारा दंनाय जोंबो निजे निजे अबायके मा सोनांनाय जे सिरि ससाइटि न क्राक खालायनायनि बागै सिरि ससाइटि न दै दंनायनि बागै जों दिनै इ जागायाव फैयै कायसा सोलोंमुं जों मा सोलोंनाय बुथु जों कायसा सोलोंमुं मा सिरिनाय दिनै Tripura এবং Tripura दफा सारा जे दफा फनंथुं जों पहिला दिनै Tripura दफानो जों प्रायोरिटि होनाय এবং सिरि सारा Tripura राज्यखौ Tripura जे सोलोंनाय बुथु जे Tripura नि सुइजांनाय बरम लिग मानखाने सारा Tripura राज्यखौ अबायके मावमान संनाय अबायके सिमाय मातांनाय हंगे जे जों साक्सेस होनाय दिनियो सिरि जारा इरो दंनाय जत पाल बाक्सा खायै जों सामो मातांनाय जों बरम मारनाय सिरि दफानि ओकरा रंना जों बरम मारनाय सिरि नारान सिरि फरा ओकरा जे दंनाय जों बरम रंगा मानांनाय এবং যারা স্টুডেন্ট দंनाय जों मावना संनाय सिरि जे कास्टमारि ल अ कास्टमारि ल जों फलो खायै सिरि सोसाइटियाव जों क्राक मावनाय এবং जों दै दौनि नांनाय अबाय के जों साक्सेस होनाय दिनियो जों मावना संनाय खाजानि ताकते बुरो जे सिरि समाज सिरि सोसाइटि जतन सलाय कुसुगै दंनाय दिनियो एज ए एफडीसी मनो दिनियो अरा एज ए एफडीसी नि फैया एज ए Tripura सानि बिस्कु Tripura दफानि बरक नि फैयो अबाय के जों मा फैनाय अबाय के जों कुसुगु मा कानाय अबाय के सिरि सोसाइटि न जों माति सानाय हंगा जे सिरि दफा कुसुगु कानाय जों दिनियो अरा सुदु मोसानाय मुंनायै एन्जॉय खालामो मांगिया सिरि दफा न जों कुसुगु दिसानायनि बागै जों जत मा सायदोंनाय बेलेग बां साजायखाना खाजानि दानते बुक्रो आसुना सानाय जतरा हामबाय सिरि टीसीबी Tripura सोलोंनाय बुथु कुसुगुमै दै बोसोर सोलोंनाय सिरि दफाना आगुमै मांथो आसुना साय जतरा हामबाय जतरा खुलुमका हामबाय